ଆଇଡିଆଟା ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମାନେ ଏକ ଅଙ୍କ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଙ୍କ ସରିଲା ପରେ 2 ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଖୋଲିବେ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିବ ତଳକୁ ତଳ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ M1 ର L2 କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ M2 ର L1 କୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ପରିଚୟ ପାଇବେ। ये स्थानीय मान पेटी ये 3 अंक विशिष्ट संख्यार परिचय पाइबे। 3 अंक विशिष्ट संख्या को चिन्हिबे। ये M2 M3 पाई M2 रो 1 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବେ ତ ବୁଲେଇବେ। तल ऊपर करेंगे या तीन अंक विशिष्ट 2 अंक संख्या संख्यार परिचय तृतीय चतुर्थ पंचम पणिकिया शिखिपारे ଆଉ ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିସାବ କିତାବ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବୁଲେଇଲେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଅଛି। ଏଇ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା 4 ପାଇଁ 4 10 40 ଏମିତି ଚାଲିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ଅଛି ଏବଂ ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିସାବ କିତାବ ଏବଂ ହରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରନିଂ ଆଉଟ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। तृतीय क्लास कैपिटल लेटर एवं स्मॉल लेटर कैपिटल बढ़िया सर बढ़िया फिर बढ़िया दाता येलो फेलो केते अछि एटा येलो 4 केते कोन क्लास पाई क्लास 3 M3 येलो 4 एटा हमरो लैंग्वेज में रहउछ ना आइए एटा भाषा रे अपन देत ना एम मेथड से ओडी लेखि थांते एम अब बनेटी एटा भाषा पे अपन ओडी ओडी 304 सेटा टी मॉडिफाई कर देबे सेटा माछ धरन माछ थिलो ना सर सर साबरे प्रथम क्लास এটা अक्षर छता अक्षर अबना अक्षर चिन्ह ଅବନା ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପଛଆଡ଼େ ଚିତ୍ର ବି ଅଛି। चित्र ମଧ୍ୟ ଅଛି। अच्छा अच्छा प्रत्येक अक्षर पछपटे तार चित्र रहिଛି। हां बढ़िया आइछि सब ए सबुडा भले जी एटा भी बढ़िया आइछि तार कागज का ये छोटा ତାପରେ ତ ମାସ एटा कोन सर डेंसिंग पेपर एया डेंसिंग पेपर अच्छा 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 से नाचिबो तारा नहीं ନାଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। ये मनोरंजन बढ़िया आइछि जणे छता धरंतु जणे माछ धरंतु